Sexy butike. Ayan. Okay, ulit nga everybody. Sex. Dapat pati yung sound ha. 1, 2, 3, go. Sexy butike. Sexy butike. Very good. Ang pangatlo po natin is macho na bading ha. Macho na bading. 1, 2, 3, go. Macho na bading. Macho na bading. Okay? Alright, ang pangatlo po is buntis na upaw. Kalbo. Buntis na upaw. Buntis na upaw. Okay na? Nakuha ba? Guys, tingnan natin yung grupo na hindi magpa-participate. Mga leaders pa naman to. Diba? Lagot kayo kay Sir Ryan. Okay? Sexy butike. Sexy butike. Macho na bading, buntis na upaw. Ayan. Ang grupong pong ito ay sexy butike. Ha? Ulitin nga natin. Sexy butike, everybody. 1, 2, 3, go. Sexy butike. Good job. Ito, macho na bading. Macho na bading. Macho na bading. Ito, buntis na upaw. Buntis na upaw. Buntis na upaw. Ang gagawin po natin, ita-transfer lang po natin. Halimbawa, ako si Sexy Butike. Sexy Butike, Sexy Butike, Sexy Butike to buntis na upaw. Buntis na upaw. Buntis na upaw. Buntis na upaw to macho na bading. Ang magkamali po, minus na yun, okay? So, dapat po paramihan tayo ng scores. Okay ba? Sige. Sample nga natin from Sexy Butike tayo. Kayo yung mag-usap-usap. Maglapitan po kayo, maglapitan. Grupo. Pwede po kayo maglapitan. Usap-usap. Mag-usap-usap po ng strategy po ninyo. Pwede po kayo mag-usap-usap. Kung sino ang papasahan niyo. Okay? Para sabay-sabay ka mo. Isa lang ha, bawal po magkahamali. Okay? Sige. Para sabay-sabay. 1, 2. Sexy butike po muna. Sexy butike. Sexy butike. Sexy butike. Sabay-sabay kung hindi niyo ipapasa. To sino? Okay? Maisip ka mo kung kanino ipapasa. Sa kanino. Okay? Sige, Una, sample ikadua. muna tayo. Sample tayo, everybody. Oh, tama na yun. Dapat sabay-sabay kung kanino niyo ipapasa. Ready? Ready? Sexy butike. Go! Sexy butike. Sexy butike. Oh, macho na bading. Macho na bading. Macho na bading. Macho na bading. Action, action. Okay, listen. Dapat palaksi. Ganun po yung proseso, ha? Pero it doesn't necessarily mean po na... Pwede ibalik niyo, pwede ibalik niyo. Listen po, it doesn't necessarily mean na iikot. So dapat ma-eliminate niyo yung ibang grupo. So dapat hindi sila magkasundo. Strategy ka, may strategy. Okay? Kung sino, So, or ibabalik pwede niyo. po ibalik kahit kanino, ano po yung strategy ninyo. Okay po? Ibalik gihapon niyo. Sige. Ay, may strategy. Kung sino muna, isip mo na kamo kung sino ang papasahan niyo. Isip ka mo kung sino ang una papasahan, ikadua. Dapat sabay-sabay po ha, kaya is pag-hindi. Okay na, ready na? Return to your group na. 5, 4, Isip ka mo kung ibabalik gihapon tulog niyo. Let's start with Macho na bading. Let's start with Macho na bading. Go! Macho na ba? 1, 2, 3, go! Macho na bading. Macho na bading. Laksi, laksi. Macho na bading to sexy butike. Oh, mali yun. Dapat sabay-sabay lahat kung kanina ina-transfer. Okay? Dapat sa... Mali na, ha? Sexy butike. 1 point na po tayo pareha. Ate Roulette ay Ma'am Roulette. Pwede nyo bang scorean, no? Yung grupo. 1 point na parehas yung... eto, group 1. Sabay-sabay sa Yung rola. group 1 at group 3. Alright, 1, 2, 3, go. Sexy butike, go! Sexy butike.
butike, sexy butike, sexy butike, to buntis na upaw. Oh. Saraman. Nagkakasundo kayo kung saan nyo ita-transfer. Okay? So, buntis na upaw. Have point to number 2 and 3. Yan. Buntis na upaw. Dapat isipin mo, sabay pare-pareho. Buntis na upaw. Energetic talaga Buntis yung na grupo. upaw. Buntis na upaw, to 2 points. Sige, point to Pareho. yung grupo. Okay, alam Isip na ka mo kung kanino ipapasa. Sabay-sabay ka mo. Nagkakasundo-sundo, no? Isip ka mo, raranig ka mo, lapit ka mo, lapit. Alright, so let's have it another. Okay, one more time. Alright, Isip, one more time. irestoryahan ka mo kung kanino ipapasa. Okay, kanino? one more time. Sige, let's start with sexy butike. Oh. 1, 2, Ready ka mo, ready. O, kanino ha? Dapat tuloy-tuloy. 1, 2, Balik 3, nyo. go. sexy butike, Balik nyo. sexy butike, sexy butike, to buntis na upaw. Buntis na upaw. Matso na upaw. Buntis na upaw. Matso na upaw. Sexy butike. Sexy butike. Sexy butike. To macho na bading, macho na bading, macho na bading, macho na bading, to buntis na upaw. Yan. Buntis na upaw, buntis na upaw, buntis na upaw, to macho na bading. Yan. Macho na bading, macho na bading, macho na bading, kasal. to buntis na upaw. Buntis na upaw, buntis na upaw, upaw, to sexy butike, sexy butike, sexy butike, sexy butike, to macho na bading, macho na bading, macho na bading, macho to sexy butike, sexy butike, sexy butike, sexy butike, to macho na Wala. Hindi ko nagkakasundo-sundo yung sexy butike. Sige, one more round and let's finish it. Anyway, let's start with Matsu na Bading. Ready? Kasi, kanino? 1, 2, 3, go! macho na bading, macho na bading, macho na bading, to buntis na upaw. Buntis na upaw, buntis na upaw, buntis na upaw, to bading. Macho na bading, With actions dapat, lahat. macho na bading, to buntis na upaw. Buntis na upaw, buntis na upaw, buntis na upaw, to sexy butike. Sexy butike, Ready, sexy go. butike, sexy butike, to buntis na upaw. Buntis na upaw, buntis na upaw, buntis na upaw, to macho na bading. Macho na bading, macho na bading, macho na bading, to buntis na upaw. Buntis na upaw, buntis na upaw, buntis na upaw, so sexy butike. Sexy butike, Oh, action. sexy butike, to macho na bading. Macho na bading, macho na bading, macho na bading, to sexy butike. Sexy butike, sexy butike, sexy butike, to macho na bading. Macho na bading, macho na bading, macho na bading, to sexy butike. Sexy butike, sexy butike, sexy butike, to buntis na upaw. Congratulations to you sa Matsu na Bading. Yeah. Let's turn back. Let's return to our chair.